pa nagpapakasyon talaga. Gana no pa dahil yun. Kantatay tayo na may sama, Sister Hannah. Mama, apay nakatuting nga kamulan at Rina kamot dito ka tadi ka mag-green Rina dita. Gitna. Init, mabalin kamot idyan eh. Baka mo na masubra ang ka di, nasubra ko na pulo umaw. Apay uray mo ni ko. Ang sursurot din tayo, apay awan mo. Di na, nagpakalo na ba? Pagkawa na gisurot din. Di dasa ulay kuno ay makailan yung bagay. Praise Praise. Good morning. Praise Glory to God. Tumakda tayo sa mantatagay at dayawa. Nagdayawa ken kapo agyaman na kinaimbag mo kan kanayon ang kantaan tasangwana agbaba agdayawa ken kapu agyaman na kinaimbag mo kan kanayon agkanta tasangwana agbaba maday dayang kau aku maitan tanong kapangulo. Oh, hallelujah, Lord, hallelujah. We praise you, we glorify your name. We exalt your name, Father. Lord, at madaydayaw ka po, Diyos. Si kalanga po, ti pagdaydayawan ni, paglukrukbaban ni, Apo Diyos. Awan sa bali, Apo Diyos. Agyaman kami, Apo, ti panarabay mo, Apo, kala kami. Paglalo, Apo, ti spiritual life ni, Apo Diyos, na ina kami, Apo, binaybayan. Lord, agyaman kami, Apo Diyos. Lord, adakala di tama kan kanayo na Apo. Nga, nung makalipat kami, Apo Diyos, ken aduti pakariribo kami. Adaka di ta Apo, nga mangsalsalba, Apo, kada kami. Lord, ida ito'y maoras, Apo Diyos, ingato mimanan, tinagan mo. Sika, Apo, ti mapadayawan, sika, Apo, ti maingato, iti kalagitnaan niya, Apo Diyos. At Lord, banal na Espiritu, sika kadi, Apo, ti trabaho, ida iti maoras, tawan, Apo, ti mabalinan mi, noowan ka, nga mangilit, kin illuminate, ti amin, Apo, nga adalan mi, ti iti maaldaw. Lord, sika kadi, Apo, ti mangited ti heavenly wisdom and knowledge, Apo Diyos. Ti maysa kan maysa, Apo, kada kami. Maglalo, Apo, kanya, mauso sa ron, Apo Diyos. Yes. Oras. Lord, continue, God, to give us a new revelation, Father God. Lord, thank you so much, so God, for your forgiving heart, Panginoon. Lord, dalusan na kami nga rod, Apo Diyos, iti oras. Pakawanan na kami, ti amin na po nga nagbasulan ni. Naigagara man, wanuhang nga naigagara, Apo Diyos.
Lord, dato mi amin na po daytoy the cross of Calvary ati. Dalusam apo God, sibubukol nga pagkatao mi apo dayta nananalay tayo nga dugong apo Diyos nga ingana tatta apo. Yadag pakpakawan kan mangdaldalos di amin nga kabasulan. Yes. Madayaw-dayaw ka apo tiday nga oras in this name we pray. Amen. Amen. Di adal tayo garod idi napalabas nga Domingo kaya naipanggap ti practical Christian living, how faith should impact our life. Number one, the premise for practical faith, handling our bodies, handling our time, handling our finances and gifts. The last, handling our relationship. The other way our faith impacts our life is how we handle our relationship across the family spectrum. Dahito iti napakahalaga sa ating lahat kung paano natin i-handle ang relasyon natin sa ating pamilya, sa lahat ng ating mga kaibigan o mga tao na nakakasalumuhan natin, especially our relationship to our Lord Jesus Christ. Again, Scripture has much to say about family, friends, about our faith, how could impact our life, how could impact our relationship, especially to our Lord Jesus Christ. Amen. We have a few pointers to discuss, especially to our family. As parents and spouses, we are responsible for training our children in the ways of the Lord because God gave them to us. Oh, si tayo nga naganak, then as asawa, ada responsibilidad tayo nga mang-train kada gitoy nga anak in the ways of the Lord because God gave them to us. Regalo niya po Diyos. Dagitoy nga ubing, dagitoy nga anak iti pamilya. Yet rumbang lang nga i-train tayo isuda, daytoy iti responsibilidad iti maysa ken maysa nga agasawa. Proverbs 27:6 instructed us to guide our homes in the path of the Lord. Pakibasa, Sister Edna, Proverbs 22 verse 6. Ken Joshua, chapter 24 verse 15. Proverbs 22 verse 6, and Joshua 24, 15. Joshua 24, 15. Basa umjay kwa sister na di Proverbs 22, 6. Kaya siya ko na ito'y Joshua 24, 15. Biro ka mo, Sister Edna. Proverbs 22:6. Diyan Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Song of Songs. Psalms. Proverbs 22 verse 6. Dati garod, siya mangibasan niya. Iwan mo ti ubing iti dalan arebben,
na apapanan. Ket uray intuno lakayan saan nanto apagpanawan. Agpaiso daytoy kakabsat ta datayo lang ti example. Datayo ket in train dagitoy naganak. Idi upuping tayo kay lang. So nga habang dumakdakon tayo, ammo tayon iti papapanan. Kuna na nga ron. Uray, intunong to, lumakay ka kung bumakyat, kuna na, saan nang to apagpanawan? Ijay Joshua 24:15, kuna na mo't ditoy, ket nudakas ti panangi pagarupyo. Iti Joshua ngay iti Ilocana na Josue. Ket nudakas ti panangi pagarupyo iti panagserbi ken Jehova. Agpili kayo ita nga aldaw no siya sino ti pagserbian yun to. No kitdi dagiti di Dios nagserbian idi dagiti Amayo, idi adada dita balasi ti karayan. Wenno dagiti di Dios, dagiti Amareyos, ati dagada pagtaingan niyo. Ngem siyak ken ti balay ko, agserbi kamto ken Jehova. May mayatsan English, Pastora Salish, patibasan man. Awan English ko, wala ito. Tagalog. Tagalog, no mabalin na tago rin ka. Joshua chapter 24 verse 15. Okay, kasi mabasa tayo dito Joshua. And if seems, ito. Joshua 8. 24 verse 15, Pastor. Oh, tama. And if it seems evil unto you, tama ba? To serve the Lord, choose you this day whom we will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites. In those lands ye dwell, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ibagbaga na nga dito ay, dito yung chapter ni Josue, chapter 24. In-instructan na tayo to guide our homes, kunana, in the path of the Lord. Haan nga bijay pakiyaw awanan, di pamati kinaapo Diyos. Kati pagsirsirbiyan tayo, ket nabiyag na ako. Kati pagsirsirbiyan idi, dagiti Amareyo, dagiti Diyos-Diyosan, nga oray mo dati matana nga mga makakita, adalapayag na nga mga makadinyeg. Ngayaw awanda iti pamati da. So nga dagitoy iti pagpalagi, ni ako tayo, ama tayo nga sa dilangit, nga number 1 nga bantayan tayo, dahito'y pagtaangan tayo. Sino dagya pagtaangan? Siyempre, pamilya. Dagito'y pamilya tayo. Ijay, muna iti panangisuro. Pangigaydan tayo. Kadagito'y nga ubing maipanggap. Piniapo tayo nga Apo Diyos nga si Bibiyag. Amen. In our parenting, we are equally called to show and grow in our patience. Ito'y nagsimula, iti pamilya, iti pagtaengan, iti number 1 nagsaludsod garo di DSWD. No kasapno nga talipatwon dagiti anak o ubing ti uneg ti pamilya. Ket kaadwan ti answer dagiti naganak idi ada ti General Assembly ngay may dagiti DSWD ti mga imbagada ngay they will provide their needs. They will provide love, care, and others. Hindi ito dunak jay DSWD, siyempre, agad-adal tayo ti sarita ni Apo Diyos. Number 1, iti pamilya, iti pagtaengan, ngahan nga malitlipatan, parenting.
parenting kadagitoy nga ubing tapno habang dumakdakkel da agkaroon da iti good virtues. Amen. Dahil iti importante. Maikadwa adda ti panagbuteng da kini Apo. Dahil pailang nga ikatsursurwanen dagiti ubing parenting iti mabuteng kini Apo hang mga dagiti ko abuteng da nga agaramid iti basol. Number 3, jay responsibilidad da akas anak. Ngem kailangan iti parents habang agpaparenting iti parents, iti member of the family, kailangan nga adda iti patience kunan. Ganun nagulo jay baby na wilwel ket mapukaw mo iti pasensyam rumswa jay ungit. May kadwa mercy, may katlo grace and love to our family members. Ngayon na naman nga kaya mga sauwen ngano sabalin iti pagtuturungan dagiti nga anak nga malilihis iti landas. Kailangan mo iti no aglalo no dagiti ubing ngay kat adadan ingay ti youth ngay jay kabataan nga ti kabataan ngay kung makita nga malilihis iti landas jay ubing ket no naman namin ano nga pagbagaamon masapul ba nga usaron tayo jay rag wenno belt nga bauten dagiti ubing sa ludsod pastora. Masabol ba nga pakutan tayo dagiti ubing saktan tapno mariknada di sakit. Ngan danton aramiden lalo no naiturong da iti kabasulan. In line dita rely tayo lata sa uni Apo Diyos. Train up the child nanay jay kabayatan iso dapat ubing. I-training no ibagam nga train mulyem ibinor mo ket kamro na ani mangibino pang binor mo kanya na of course the word of God. Ket no adamot iti sinukir na mabalin mo nga usaran iti kunatayo nga panagbaot ngem saan mo nga baoten iti parte ti bagina nga pakadadailan na as a part of haan nga tapno gumanti kay di inaramid ng amadi ngem tapno maamiris na nga nagbasol isuna. That's the consequence di inaramid na ta adamot ti ubing ngamin nga maalat ti kasjay adamot ti ubing nga maalat ti sarita ket no jay ubing mo ket kinasaom ti mamintalo maminpat ket still kaslawang kabuteng na ala ang ti diplomasya ket saan na nga mabuteng ket makitam nga dajay lang ti way nga may suro isuna haan nga datos nga usarom ti rad well yung kita tahan mo mot nga aramidan ga puta panisam isuna nga kadang adong amin parents kasi naibain nabain day di naramid ta anak naganti andamot di ubing ganang pang-uron din nga and once nga ngamin nga sinaktam di ubing after the jay sublianam ket ipakaawat mo kanya na apay nga sinaktam tapno maawatan na nga consequence yung narabid na DJ pa ng baot mo pasot ti panangayat mo kanya para hindi magre-rebelyo da yung bata pagka lumaki. Saka mo, kasi jay doang nga anak ko hinitak ti difference. DJ, sobra ti panang babaot ko tayo. Dati amok ngamin, iso ti pakasuruan ti ubing. Ay, dua-dua kami pa ikin ni Mel idi Ni Mel, sa bali pa di punishment na nga agluhod ti and see the outcome. DJ may sanga na baot, kinjay may sanga haan. Ni DJ ay ni AC pulos nagbabawyak ni panang babaot ko kini DJ kasi mas nakukuha ngamin na
Nalikutid ni DJ. Hamo nga makita deta di ubing. Talaga nga Layas. layas. Ni AC, nabibihave. So nga nababaot. Kaya nang ko kahit aramay din ng DJ. Nangyari DJ inaunak ta duwa nga. 10 years gap na karon. Inalak di diploma siya ni AC. Kaya talaga da espiritu na matutulog dati mo isang amin mo. Nakita ti difference na, which is yakam mo, no, talaga nga behavior lang na talaga. May may hidden itong si ABJ. Talaga nga kuhaon. Dakwan. Rebellious tas na. Ti kuana. And I don't know, ako mo't mauawatan mo. Ti amok mo't kat pa nang isuro. Amin mo't nga technique sinaramit ko. Kinasasa ko suna, wen mo't nga wenday tayo. So nga wen lata. Uray no ko kararag ka una kararag na lang natag kararag di ko. AC mo't nga nga nababaot. Nasingpet mo't ngem adadadya ipapilit na ti kayat na. Hindi siya napalo Hindi niya naranasan palo. Nga mas behave namin isunod talaga na nabibig. Yun hindi ko alam. Pero ang alam ko, alaam ti diplomasya as long as the child get maalam mo ti pamagbaga, hindi mo kailangan paluin. Pero kung kailangan talagang paluin. Hindi masama ang mamalo, no, pakaisuruan tubing, wag mo lang susobrahan. Nakikita ko na do mga mother kahit nasa public kung kurutin yung mga anak. Ada gugun na jay anak nang nabasit imuli-muli na jay anak na ay abusive yun. Napapahiya yung bata, nasasaktan yung bata nang walang dayno. Mo naman kurutin na uray la maplap-lapnos na jay kwati ubing ta. Alam mo sabi nga nila hindi na pagmamahal yun Yung ginagawa mo sa kanya, pinaparusahan mo na siya, wala kasamang pag-ibig. Kung paluin mo sa puwit yun, paramdam mo sa kanya na mali yung ginawa niya, na hindi yung unti-unti mo siyang binabalatan. Minsan kasi, nasa lugar ang pamamaraan ng pagdidisiplina sa bata. Ang diya nga rod, diya ko nga inaramid ko amin nga experiment tok de duwa nga anak ko hindi nabaot kinsaan. Natatawa na lang ako dun sa outcome. Adam, example tayo di anak ni Adam, di ba? Ni nasimpot ni Abel, kini Cain. Talaga nga kwansa kasi ti anak. Ang dinuma talaga ti behavior. Uray no ko nam nga nasaya at ti panang padakkel mo ti ubing mo ada amin ditan inaramid adala ta tumpuar, that's because of sin nga talaga nabalkot ti tao iti basol so nga tila kung conforming nga rumwar kadagiti anak tayo nga mabalin datayo pa iti kalalalo ta lalalo nga road na church pastor nga garo nga tanga pastors nga yun nga hindi lahat ng anak nila ay may mga matino. Kaya wag naman ang point doon nga naman, wag mong sisihin yung pastor. Kasi lahat naman yan ginawa niya yung kabailan. Talaga nga adalang ubing nga talaga nga aramidin dati. Ang ipapalo sa atin. Siguro na nga insusuro diyan anak. Yun yung mga masasakit kasi na hanang namin nga insigod. Busyak day ta kastoy apo ko naklatipan panunot ko amang dundun. Ala, aganak ka nga rod. Natuntun mo dumaktal ko mo tigay anak mo ko congratulate kanton. Hindi anak mo awan ko dinagkurkuran. Silang amot ti kasla mo pa ng balas ko JT panunot ko lang. Kaya ko nga ipagbaga. Kasi ang hirap. Lalano ti panawin ka na dito. Idi nga tawin. Awan pa iti grabe nga influence. Kita tingalito. Sorry istorya ako. Sige lang, tuloy. Adati karuba ni tatang mi sundalo. Talaga nga inti-train na kami as soldiers na. Grabe, pati panangan, agigidang kami, awan nagsasaon. Malpas lang mga sa kami agi-istorya. Ada karuba mi. Grabe, ti panang dusa na ti anak na nakabasod. Pagkalyon na isuda ti abot. Kabil na jay anak na gawin. Ni tatang ko nga nag-istrikto nagsangit. Ibalod-balod na pa di duwa nga anak na.
Ubingak pa idi sir-siri pagkaksangsangit ta. So nga ni tatang ko hindi nakita na kasyeta, sobramot pa ng baot-baot na kanya ni tatang ni idi. Yun di da karuga ni nga kasyay. Nga halos patayin na ti anak na, malagit ko lang. Ubingak pa lang di dyan nga, aksang-sangsangit ta. At ko na, permiti pa nagsangsangit ko nga, in bagak kini amak nga, hanwar aranidong dayta kanya ni ta, umanaw kami, una. Mukasta ti aramidon nga panangdusa, iti kada kami, panawan da ka. Man naglagit ko diya, sangsangit, ako nga dagigay anak ko. Ibinayan ako dagigay nga anak ko. Nang bautak mo't isudan no ada digay nga nagkabaso da ngem ijay lang nga makita dalang di sakit nga amot nga dusa ta adamot ti parti iti katawan nga bawal iti agbaot iti ubot ta adat ti spinal cord nga numailawan mo dayta siyempre masaktan di ubing karoon ti disabled no napalalo ti baot napiktaran jay panunot jay ubing so nga narigat nga babautan ti bagada gamin jay ubot ta ada jay muscle so ngamaan ta kunana ti medical Expert. expert nga tinjay panagadal ta hanga dapat nga jay ubot ti pangbautan kundi daytoy dakulap dakulap ti pagbautan itaya jay ubing jay ima na iso ti pangbautan ngambot ang pigsa ta din tukot mabaldado mat dagita nga ima ta siyempre si tayong kat namati kini ako iso nga how blessed is a family nga nag-grow iti panagadal spiritually nga dati butin na kini ako Diyos nga lang na dagitoy naganak may isuro may ipasa ka dagitoy ubing nga tunay nga natutuo yung instruction about the Proverbs 22:6 nga no i-instructan tayo kung i-guide tayo dagitoy mo i-train tayo ingga na ubingga amok ten kachet dagiti magbing dumakkelda na matino ken dati masangwanan da lalo na malpas da iti eskwela da i-compare mo dagiti magbing nawan iti gutenda kini ako Dios ken dagitoy ubing nga nasursurwan makalpas dati eskwela da Amen. no adda jay resources nga usaron dagiti magbing praise God nawawatan tayo ti sao ni ako Dios. Kaya't kunana nga rod nga daytoy we will have to show and grow in our patient mercy, grace, and love to our family members. Our faith also plays out our roles as husband. Ephesians 5:25-33. In 1 Peter 3:7, basahin yun to. Relating to our wives in love and understanding, and also in our roles as wives. Siyempre, pasakop ka sa kang asawang nga babae, at pasakop ka ti asawang nga lalaki, tati lalaki is the head of the family, and the head of our homes is our Lord Jesus Christ. So nga kailangan ti nga pasubmit ti babae iti asawang nga lalaki. And relating to our wives in love and understanding, kurana, ti ayat gan panaka-awat tayo. The rules iti wives and iso ti silaw iti pamilya pati asawa tayo nga lalaki iso dati ag-provide iti bread and butter mo tayo diyan yung tatanga panawin kailangan nga tulungan tayo iti asawa tayo nagkaroon iti bread and butter tapno adamat iti pagbiag kinasaya at manasangwanan iti pamilya. Tanwa sa asahan tayo lang ti asawa tayo ket nang tayo ngay malimitado ngay jay kasapulan iti pamilya mamati kayo kakabsat nga oray lang basit nga panglegan pagbirukan iti na isang asawa nga babae dakkel dato yan nga
itulong iti pamilya. Kahit no nakaasawa ka tibak ng ay uriyang ka magtatrabaho na nga babae. Taray, aywan lang ti an-anaken. Ngem, uray pa'y baknang kaadwan ang tinulong ti husband in needs. Amen. Our faith relating to our husband in the quietness of heart. Kadwan kami lalaki ang tagtagarin. Tahimik. Numaminsan mat kabaliktaran. Jay babae ti tahimik, jay lalaki ti katak-katak-tak-tak-tak-tak. Jay Hongkong. Dati naamo jay may isang agayom ko, jay lalaki ka no bigbigat tayo lang, putak na putakin. Jay asawa na nga babae mo pa, mga iti boses na. So nga, ni Apo Diyos naman naglain ngay agi compare iti soulmate. No, di weakness iti babae so ti strength iti asawa nga lalaki. Niya ti weakness ti asawa nga lalaki, di ti weakness iti asawa nga babae. Akas may compare ko kinila kay ko. Nila kay ko tahimik. Idi mat kanyak tahimik mat nga idi na sursurwanak dagiti environment nga makikita. Kapan da surusurutan di asawa da jay matang ko nga ang di matang ko nga na aramid. Jay numapan makiinom jay asawa madamdaman at da jay asawan pingutan na jalapayag di asawa na nga guyud-guyudin na. Sobrang nga iti undressment di jay asawa nga lalaki. Ngayon, lumabalabasit di asawa nga lalaki. Tamas naturay di babae. Jay no makasangkot mo di nilakay ko nga napanakibarkada, jay ko nga takatakatak. Hindi mo maiwasanan. Hindi, nayadayok yung ko, nakita kami na flashback ngay, habang agad-adalak ngay, isarita na ako dyan sa glalo iti relationship, iti pamilya, husband and wife. Nakita ngay, DJ, ugalit ngay, in plus niya ako Diyos. Nagsurat ak nila kay ko nga pakawan na, nga inan-under kay di, ko na, suprat ipanaginiwat ko, nga sapsapawak jay, pagka-authority kung bunak. Iso nga dinagawid na kaisem. Nakaisem tagamin, nilakay ko, hawan kararaminig, so para luto, para laba, para inaw ang amin nga trabaho. Ngayon iso nga pa iti agpa nagtrabaho, to sumangkot, so pailang tagluto. Tagamin, di panunot ni, tapno, da responsibilidad na nga agawid, na nga makibarkada. Iti nagawid, kasi mo lang nagyan na ko. Handa nga agluto, handa aglaba. Tati panunod datak mo sumangkot di amada. Dijay, ngayon madigayam. Sobramot ti bannog jay asawa nga lalaki. Akas panpandagan na dijay. Iso nga nalabos mo maminsan. Iti panunod, iti na isang asawa. Kanda giting upuping. Nga ado ti pambar. So nga dagijay nga aramid. Nga madi. May flashback kanya, iso nga dinagawid ako nagpasabnit ako nila kayo. So nga dakaurnusan na, may mayat gayam. No, agad-adal tayo isa o ni Apo Diyos, mamamaster tayo na ito eh. Jay not ruled iti upubing, we must express our faith, awan mo dagiti ubing dito eh. Ipasa yung tulangan, dagiti upubingen. Our children, we must express our faith in God by honoring our parents, in obeying their leadership and instructions in the Lord. God has given us a responsibility to show the practicality of our faith in the way we obey and submit to them. Ephesians 6:1-3 and Colossians 3:20. Our confession of faith needs to be seen in our growth and respect and obedience to our parents. Ibagayon tulangan, kadagiti ang anak tayo daytoy.
nga kailangan nga adda digay panag respeto da iti naganak da. And obeying their leadership and instruction in the Lord. Kaya dagito'y obeying into nagmat dagito'y responsibilidad da nga ipakita da iti pamati da babaan iti panag obey in submit to their parents. In growth in respect and obedience to their parents. As a master, in our businesses, in workplaces, dagitay am-amo tayo, dagitay boss tayo, pagtatrabawan tayo. Our faith must also be seen. God calls us to treat our servants with dignity and honor because we also have a master over our lives. Ephesians 6:9. Dapat no tagtrabaho tayo at manggad tayo at ati boss tayo. Kailangan nga makita jay impact ti faith nga adda kanya tayo. Nga kailangan nga loyal tayo matatras iti kadagiti nga ang tayo tapno makapagbayag tayo iti trabaho ket no makita da nga nasiya at ti panagtatrabaho tayo at dajay panagpanginato dajay sahod tayo, di ba? At damot dagay itid da nga benefits kun aya ket no kastoy ti suksukli tayo kadagitoy pagtatrabawan tayo amok ken patchet nga subalitan da ito iti nasayaat. Ngenno puspusitan tayo iti pagtatrabawan tayo kanya nga iti naisublikin niya kayo. Han nga naman siya at nga panangtrato iti amo baka ikatun na tayo. As servant, kuna na tayo dito akas mangmanggit. Kat di adya master mat kailangan mo't nga itreat na datoy trabahador na with dignity and honor kuna na. Kat dito'y mo't servant in our master's home or place dagiti mangmanggit iti katulong lalo jay Hong Kong or work as employees, we must also express our faith. Call us to serve our employer as we are serving the Lord, not men. Ayan. Yet pa nagtatrabaho tayo kadagitoy nga nagtatrabawan tayo as a public servant ni Sister Elsa. You are not doing this for men but for the Lord. Nag-impact jay faith mo, itibiyag mo akas public servant, akas servant iti country club village, nga ti panpanunuto nga ito, ti pagsirsebyan ni Apo Diyos. So nga ni Sister Elsa no sumro di jay trigger mat kinya na nga makaungutin, no mapanunot na ni Apo Diyos, agkalkalma isulang. No saan mo han na nga matingilanen, ag-message kanya. Iso nga nasaya at mo't no adakat kadwa tayo nga nuan tayo nga makayan digay dadagsen iti problema tayo lalo jay responsibility tayo iti neighbors dagito constituent nga managreklamo. Yet adati kadwang nga mangkarkararan, ada kadwang nga aggulay-bulay, ada kadwang nga mukasap mo aramiden. Nya Sister Elsa, thank you Lord. Ni Sister Elsa kat makapagbayad mo dito barangayen. Kanlo ti nagserbyan nan nga kapitan, ni Kapitan Lumboy, di mo na, may kadwa ni Kapitan David, tata ni Kapitan Nestor. Yat yaman-yaman digay Sister Elsa ta indayaw-dayaw na ka ni Kapitan Nestor kat sino ti maidayaw digay ni Apo Diyos. So nga thank you Lord dagitoy nga adalin ni Apo Diyos. Iti daytoy nga aldaw dayti practical Christian living about our faith, how this faith impact to our life
nga naadal tayo igay imuna, handling our bodies, handling our time, handling our finances and gifts, and that last but not the least, handling our relationship. Nya iti mainayon mo digay pastora ka duwa pay nga Domingo kat duwa pay nga Domingo ba? 2 Sundays back. 2 Sundays kat malpasan dahil ko'y adal kayo. Nalawag na. Nalawag isa nga atapay time tayo when no awanin 10 na po. 10 na. Sige garod. Ito no next Sunday dahil ko'y new topic tayo. Agyaman kami apo ti Yes, pag-adalan ni iti dahil ti oras. Muna ako palpalagipan na kami dagay responsibilidad ni akas mamati ato Diyos. Tapno dagitoy nga pamati ni King Kapat adati impact na itibiyag ni. Ket tinangnang runaan na magkaroon ako Diyos di night ako ket dagiti makakita ako kada kami makasalsalamu kami ako Diyos. Lord, thank you palagit mo apo kanyami to humble our bodies as a living sacrifice pleasing unto your sight, Father God. For this body is your temple, Father God. Daytoy apo ti templo mo. Daytoy apo ti pakakitaan, apo Diyos. Nga si kami kat apo kat namati apo ka, we are your followers. We are your children, Father God. Isu nga makita iti sibubukol nga bagini, iti impact iti pamati ni Apo King. Lord, kastamot Apo Diyos, ito panaghandle ni Apo ti finances, in gifts nga intod mo Apo kada kami nga mausar, Apo ti kaubasang Apo. It Lord, salamat Apo ti palagit mo amin dagitoy kanya. Apo, dagitoy relasyon ni Apo. Di pamilya ni, gagayon ni, pagkaruba ni, kanaanin Apo nga tao nga makasalsalamuhan ni Apo. Yes. Yamang kami Apo, dagitoy panugnuron Apo nga nag-obey kami Apo. Nagpasubmit kami Apo. Ano ang ka po nga katulungan da iti banal na espiritu nga isu Apo iti mangga-guide Apo kanyani manilited Apo ti heavenly wisdom and knowledge. Tatno Apo amin dagitoy nga in Zoom Apo kada kami ket may apply ni Apo iti panagbibiyag ni pannagnani Apo ti inanda. Pudno Apo Diyos nga sika ni Apo ti representative mo Apo. Akas anak mo Apo ken servant mo Apo Diyos. Iti rabaw iti Lord, yaman kami ti daytoy nga oras. Yet Lord, dagiti sumarunong aramiden ni kadwaan na kami Apo. Lord, ammo mi Apo nga dati fresh revelation nga itod mo Apo kada kami. Yet Lord, bendisyonan ka di Apo daytoy nga serbisyo. Ti daytoy nga aldaw nga sika Apo ti mapadayawan. Sika Apo tinaingat ti kalagitnaan ni Apo Diyos. Yaman namin Apo dagitoy nga aramid ti daytoy nga aldaw. Sublining nga rod Apo ti nangato nga panagdayaw. Ken panag-rukbami Apo King ka. In Jesus' name we pray. Amen. Yeah. TMC.